स्वाहा अपश्रुत स्वाहा अग्निभिस्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः अपश्रुत स्पृष्ठया वृथा स्वाहा गयानश्चित्रा भुवदूती सदा वृथः सखा गयाभुतिष्ठया वृथा स्वाहा गयानश्चित्रा ओम केतुं गुणवन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्भरजायथा स्वाहा केतुं गुणवन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्भरजायथा स्वाहा केतुं गुणवन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्भरजायथा स्वाहा केतुं गुणवन्न केतवेपेशो मर्या केतुं गुणवन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्भरजायथा स्वाहा नागस्पतिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्केतुरोधन स्वाहा देवता प्रतिदेवता सहित बृहस्पति ग्रहाय इदं नमः केतुगणाय इदं नमः केतुगण प्रसाद सिद्धिद्वारे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतज्ञ स्वाहा ओम यमाय सोमको सुनुत यमाय दुहुता हविः गुह यज्ञो गच्छत्यज्ञदूतो अरङ्कृत स्वाहा ओम मोचन परा परारुद्रहणा वीरङ्गल्मन्यो ददातु सादल्यं विदच्छगं सुभेजं विदुश्रवणं योदिताशु तस्मै स्वाहा गणेशानं जगदता ऊर्ध्वो वादस्य सविदाय जिञ्जपर्वागद्भ भक्वयामहे स्वाहा शतवेद शेषनवाम सोमरातान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्म स्वाहा अग्निस्तमे अग्निस्तमे घरवस्तमे अर्कस्तमे सूर्यस्तमे स्वाहा हेष्टदा लक्ष्मी सपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिषान स्वाहा भूतं भव्यं भविष्यत् स्वाहा अगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्धरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः स्वाहा ॐ यमाय सोमगो यमाय योगं हयज्ञा गच्छत्यग्निदो दोरं कृत स्वाहा अस्यादिद्वार्वन्नसिद्रतो गुह्येन व्रतेन असिधोमेन समया विवृत्ता अहुदस्ते तेन दिवे बन्धनानि स्वाहा मित्रस्य चर्षिणी द्रष्टव देवस्य सानसि अत्यादिद्रष्टवस्तमं स्वाहा ओम अग्रे बृहन्नशसा मोध्वास्थानिर्यज्ञिर् हस्तमस्वो ज्योतिरागात अग्निर्भानुना इषदा स्वङ्गादातो विश्वासदान्यपा सदावह पितॄन् हविषयात्तवे स्वाहा वरुणस्य स्कम्भवास्कम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भसज्ज नमसि सुन्मुक्तो वरुणस्य पाश स्वाहा आप्यायस्वमलिन्तमसोम विश्वाभिरूतिभिः भवानसर्प्रभृतमः स्वाहा ओम पावेरवे कन्यादित्राय सरस्वती वीरपत्नी धियन्धाभिरच्छिद्रकौशरणकौशजोषादिराधरसं गृणदे शर्मयकं सदस्वाहा ओरेन्द्रियश्वीर्यमादा वीर्यपदातोः वाराहि उपानः उपमुञ्चते अस्या एवान्तर्धत्ते इन्द्रियस्य वीर्यस्य नाट्ये स्वाहा वीरापोपान्नपाद्य ओमिरः विश्य इन्द्रियवान् मदिर्दमस्तन् देवेभ्यो देवत्रा धत्त शुक्रवेभ्य येषां भागस्थ स्वाहा गोषुमानो अश्वे सुरीरिषः वीराणमानो रुद्रभामितो मठेद विस्मन्तो नमसा विधेमते स्वाहा यद इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं गृधीघवञ्चक्षिरवदन्न ओदये विद्विषा विमृधोदिहि स्वाहा स्थिदा विशस्पतो रुद्रः विमृधो वशीन्द्रपुरहेदिन स्वस्तिदा भयङ्कर स्वाहा इन्द्रस्य वज्रोऽसि वात्रघ्नस्वयायं वृत्रं वध्यात् स्वाहा मण्डिर्बभो मण्डिरे वासदेवः मण्युर्होता वरुणो विश्ववेदाः मन्यं विष ईडते देवयन्तीः पाहिनो मन्यो सभसाश्रमेण स्वाहा ॐ दीर्घमुखे दुरहनो मास्मदक्षिणतो वदः इति दक्षिणतो वदाद्विषन्तं मेव बाधासै स्वाहा
उपप्रेतमरुतसुदानव एना विश्वति माभ्रमगुं राजाप मिथ्याहमारुते वै विज्येष्ठ विश्वतर्विश्वैवेनको राष्ट्रेण वर्धयति स्वाहा ॐ विश्वानि देवसुचरुत्तरितानि परासुवा भजन्तन्व आसुवः स्वाहा असुनवन्तविजमानमिच्छस्तेन स्येत्यान्तस्करस्यानवेशे अन्यमस्मदिच्छसात इत्यानमो देवि निरुते तुभ्यमस्तु स्वाहा अग्निश्च मे घरमश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे स्वाहा उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचे माक्षसाग स्वग्रे स्वाहा ओम उत्तिष्ठपुरदापिङ्गललोहिताचिदेहितापैतामे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सद्गुस्वाहा प्रवाहणवरोधेनानेकेन पाहि मा आकण्ठे मामायुं श्री स्वाहा नमः शब्दवेदमय वैदनशङ्कराय वैष्णवाय पुष्पाय शिवदराय स्वाहा ओम निकामेन कामेन पर्जन्य वर्षतु फलन्य न औषधय पच्यन्ताय क्षेमो न कल्पताक स्वाहा मर्मान्विते मर्मभिच्छादिजामि सोमस्त्वाराजामृतेनाभिवस्ता वरिवस्ते अस्पृजेन तन्ते मान्ना हव्यदातिञ्जुषानो देवरथप्रति हव्यागृभाय स्वाहा ओम तरुणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्पृतिसि सूर्या विश्वमाभासिरोचनं स्वाहा सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओद्भरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः स्वाहा स्वाहा ज्योतिरुत्तमं स्वाहा प्रसवानागुं सुभदामग्निर्गृहपतिनागुं सोमो वनस्पतीनागुं रुद्रपशुना स्वाहा माय सोमगुं हृदयमाय जुहता हविः ब्रह्मयज्ञ गच्छत्यग्नितो द्वारं कृत स्वाहा धर्वसि विश्वावसुर्विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधिर्ड ईडित स्वाहा सुपर्णः पार्जन्यो हपुंसो वृको वृषदगुं शस्त ऐन्द्र स्वाहा ओम मे वृषुधे हवमद्याचमृया रामस्य राजगे स्वाहा वैदिर्यन्तो देवानां प्राणेषु फलगान्यखन्नान् पविन्दन् तस्मात् बाहुमाता कायन्ते स्वाहा या ईशवो याजुधानाये वावनस्पति घुम्रनो सर्वेभ्यो स्वाहा एतत्क्रियन्ते श्रेयसा च पाहि ॐ पापीयसा वसुष्मानं कर्म कृण्वन्ति पापीयान् पश्चात् वेधन्ति स्वाहा सोमपावत्वं मनीषात्वं प्रतिष्ठमनो वरुणेश पन्थाः सप्रणेतिर्पितरो न इन्दो देवेषु रत्नम भजन्त धीरा स्वाहा सर्वेभ्यो हविरस्तु दुष्टम् आशेषा येषा मनीयन्ति चेतः अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ते तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः लोचने सूर्यस्यापि सर्पाः देवे मनसञ्चरन्ते यशामाश्रेष अनयन्ति कामं तेभ्यः सर्वेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा शर्म यच्छतु हरतिस्वात्वगं हत स्वाहा महे मोषमादरगं सुप्रजानामृतस्य पत्नी भवस्य हुवेवा वजरन्ते मरोजेगं सुशर्मानमदतिगं सुप्रणेतगं स्वाहा ओ अस्मान् मरदश्चुन्धन्तु हृदयेन नागतव पुनन्त विश्वमात पुनन्त विश्वमस्पत्रवहन्तु विप्रमुदाभ्यशुचिराभूत एमि स्वाहा ॐ सधमादोद्युम्निनि ॐ रोच एतानि भृष्टा पश्यवसानः सधस्थमपागुं अस्मासु देवो द्रविणन्दधातु स्वाहा आधाय सविता बिभ्रदभ्रेगुं हिरण्ययीं स्वाहा भरानुष्ठेभेन छन्दास्वादतेजागुं अस्मत्स्वाहा स्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्धर्तं जन्मासु स्वाहा ॐ विवस्व आदित्यैषते सोमपीठस्तेन मन्दस्वतेन द्रुप्यद्रुप्यात्मदेवयन्तर्पयिता रूजा दिव्या वृष्टिस्तयाः पाष्टेनां स्वाहा सूरिर्मघवा वसुधावा वसुपतिः यस्मत्तेषागुं स्वाहा ॐ अषाढयुत्फुरनादुदिप्रं फणेशिदागं सुकृतकं सुश्रवसं ॐ मित्रो न एहि सुमित्रधा इन्द्रस्य रोमा दक्षिण मुषन्नुषस्वनस्यनकृस्वान भाजहङ्घारे कुम्भारे हस्तकृशानवे देवस्वमत्रेण
स्वकृत्वम् आवोदधन् स्वाहा ओम ऐक्यं यक्षं ओम अर्चन प्राज प्रिय मेधा रोचदा स्वाहा ओम अवाम भरुत्मदेव ओम अवाम भरुत्मदेवं प्रियंबकं नस्ते सक्करद्यथानो वस्य सक्करद्यथान पशुमतक्करद्यथानो व्यवसाययात् स्वाहा योना पृथिवा वृक्षरा निवेशने सन्मतप्रभा स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदस्सुरुतो तेन आवः ओम इत्ते देवे निर्दिरा भवन्ध कामग्रेवास्व वितर्क्यं स्वाहा न्यायशो न मध्यावधा देव पितु अक्षरादयो मध्ये प्रयत्त स्वाहा अक्षराजाय कृतवं ताय स्वभाविनं त्रेतायादिनवदर्शकं कलये सभास्थानं अध्वने ब्रह्मचारिणं स्वाहा इन्द्रस्य क्रोडोदित्ये वाजस्यं दिशां चत्रवो देमोदः उदयोपशाभ्यामन्तरिक्षं वृतानभ उदर्येनेन्द्राणि प्लीनः वलिमेकान् क्रोमान् गिरीन् प्लाष्भिस्समुद्रमितरेण वैश्वानरं भस्मनः स्वाहा अस्ति अस्य क्रूरः सञ्जोऽमीषां बलधाना भवसज्जनाय गोङ्गिरिद्वाजनाना स्वाहं परिवेद विश्वतः स्वाहा यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा इन्द्रो सत्रपुत्रः विश्वाः धर्मयच्छतु स्वाहा अर्यमाया तिरुषभस्तविष्मान् दाता वसूनां गुरुहोतो अर्हन्न सहस्राक्षो गोत्रभिद्वज्रबाहुरस्मासु देवो द्रविणं दधातु स्वाहा पुष्पाभ्यां चिदासीत् पूर्वजिद्दिग्विदासीत् बृहद्वयः दिग्विदासीत् भुजङ्गिरा दिग्विदासीत् पिलिप्पिला स्वाहा इन्द्रं वालिष्ठसूर्यहवामहेतनेभ्यः अस्माकमः धेनुं सोमार्वन्तमासुं सोमो वीरङ्करमन्यं दातु चादन्यो विलत्सगोदधेयं विदुषणं युधस्मै स्वाहा भार्याणां क्षयन्तेश्चर्षणीनां भोयाजाभिर्दग्गु स्वाहा ॐ वास्तो श्रीपदयानि हित्वान् स्वावेशोऽनुभवानः हित्वयमहे प्रसन्नो दुष्वजन्न येषदुपदेशं दुष्पदे स्वाहा वास्तो श्रीपदयानि हित्वान् स्वावेशोऽनुभवानः हित्वयमहे प्रसन्नो दुष्वजन्न येषदुपदेशं दुष्पदे स्वाहा वास्तो श्रीपदनो येषदो विश्वेभिरन्दो अजासत्ते सख्ये सपतिपतिरापतिनोतु स्वाहा मे महावास्तो श्रीविश्वारूपाण्या विषन्न अमित स्वाहा महावास्तो श्रीविश्वारूपाण्या विषन्न देवयेधुल स्वाहा महावास्तो श्रीविश्वारूपाण्या विषन्न देवयेधुल स्वाहा 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 भवय इदन्नववानेन वास्तुमण्डल देवता मन्त्रहवनेन च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु पूर्वसङ्कल्पानुसारेण पूर्वोक्तेवं विशेषणविष्टायां शुभपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं सङ्कल्पक्रमाङ्गत्वेन क्षेत्रपालकुण्डदेवता मन्त्रहवनं करिष्ये प्रथम कक्षा दिशा दिशन्तः स्वाहास्य वज्रो शिवास्वघ्नस्तनोतानः प्रगुस्वशः यो नः पुरस्ताः दक्षिणो कनीयान् ॐ तस्मैवात्मा वदन्यमनुपेदिशामितेन चिन्वानस्तनुभो निषेधः स्वाहा किं भोवनिष्ठुर् जनिता सतीभिः यस्मिन्नग्रे योज्यां स्वाहा मनभिश्च महद्भिश्च प्रदुष्यते प्रत्यक्षेण प्रदुष्यते स्वाहा अप्स्वन्दरमृदमप्सुभेजमप्रधानत प्रशस्ति स्वस्वा भवथवादिनः स्वाहा खडभडजहि भिन्धि भिन्धि हन्धि गदादिवादक्रोधानि स्वाहा चित्तगुं सन्तानेन भवै यज्ञा रुद्रन्दनिम्न पशुपतिग्रस्थूलहृदयेनाग्निगुं हृदयेन रुद्रन् मदस्नाभ्यां ओम महादेव मन्तप्पाश्रेणुजुत्तहनगुं सिंहेनि पोष्यात्मागस्वाहेन देवः पवित्रेण आत्मानं भवते सदा सहस्रधारे पावनान्यपुन्तु मा स्वाहा जग्रकलशमखिलधारापयस्थित्वा विशन्दस्वमिन्दवस्समुद्रमिव सिन्धवस्साम
सहस्राभय प्रदर्शिनः वैश्वदेव्युतिस्रः श्वेने परमेष्ठिने सोमा श्यामललात्मप्सुतरा ओम सुवर्णं वस्ते मृगो अस्ति दन्तो गोभिः सन्नच्छापति प्रसूता प्रणोयच्छस्पदे धनदादिनस्तं स्वाहा अत्रङ्करणे विशृणुयाम देवाः रङ्गैः सुष्टुवागो दन्तसप्तनोभिः यशेमदेव हितं यदायु स्वाहा बाहुमे बलमिन्द्रियम् हस्तो मे कर्मवीर्यम् आत्मा क्षत्रमुरो मम स्वाहा नमसिंचत नभवा एष दुःखो नार्द्रो विष्टासीत् अतुदितः सूर्यः न वा एतत्तिवानक्तम् तुष्यैतस्मिन् लोके अपां धेनेन चिर उदवर्तयत् स्वाहा इदगं प्रजनं मे अस्तु आत्मसनि प्रजासनिः असुसन्यभयसनि लोकसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु भक्ता न्यायस्पोषमिषमूर्जमस्मासु श्रीधरत् स्वाहा ॐ व्याघ्रं विशोचिता उभौ वृकं च रक्षति श्रेणं पदतृणगुंसि कुम्भं क्षेमं पात्वगुंहद स्वाहा ॐ मृगानभेमक्वतिरोगिरुष्ठा परावतः जगामा परस्याः सगुंशाय ताढि स्मृधोनिदस्व स्वाहा हिरण्यवक्षः शुकुनो भुरण्युरो महात्सधस्ते ध्रुवानिषत्त स्वाहा हेमोदस्यैव भवति प्रत्येकं यद्धर्मीयादसमदानुपस्थ्ये अनाविद्धया तनुवादयत्वगुं सत्त्वा वर्मणोपाहि महिमाभिभर्तु स्वाहा अपक्रामन्तः प्रमत्वे प्रमथैरमित्राः क्षिणक्षिशत्रोगुं रसव रसन पवव्ययन्त स्वाहा मेषस्वापचतैरपतु लोहितग्रेव स्थगैः सन्म वर्णो ब्रह्म लक्षो मेधेन रुद्रोधत्तमसरे उदम्बर ऊर्जा गायत्री छन्दोभिस्त्रवृत्तो मैरवन्ति धावन्ति स्वावन्त प्रियन्त्वाः प्रियाणां वर्धिष्ठमाप्यानां विभूयान् स्वादिशुपतिहुं हवामहेव सोमं स्वाहा दिवोर्धारिभिर्विष्टम्भनि दिशामहि पत्नी भुवनानाम् ऊर्मिगर्भवामसि विश्वकर्मातरपुरश्विनः निहत्वा स्वाहा विनीतेऽन्तरिक्षेण वायुश्चित्रं विषज्यतु योस्ते नक्षत्रे सह रूपं कृणोतु साधुया स्वाहा ॐ समन्ताम्बरिर्विषाधुतेन समाधित्यैर्वसुभिर्समुपदमग्भिः समिन्द्रेण दिव्यन्न भोगर्थर्यथा स्वाहा भवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदुर्जनिः यत्पोदाशपुनादमा स्वाहा क्षेत्रस्य पते मधुमण्डमोतिं धेरिवयो अस्मादुक्षमा मधुस्तुतं भुतमिव सुपूर्वस्य पदयोऽन्त स्वाहा ॐ क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे तावस्तं पोषयित्वासना बलादेदृशे स्वाहा क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे पोषयित्वासना बलादेदृशे स्वाहा क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे स्वं पोषयित्वासना बलादेदृशे क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे क्षेत्रस्य पदनामयं वदयामसे अनेन क्षेत्रपालकमण्डलदेवतामन्त्रः भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री परमेश्वरः पूर्वोक्तेवं विशेषदृष्टायां सुदप्रेषुप्तिश्या प्रेषरप्रीत्यर्थं संकल्पक्रमाङ्गत्वेन ॐ ब्रह्मादेवानां वदवीक्रमेणां श्रीप्राणां हिजो मृगाणां श्येन इंद्राणी देवी स्वावेदसामसद्वशे रक्षिता पारदद्धस्वत्वये स्वाहातारमिन्द्रमवतारमन्त्रं हवे हवे स्वपुंशोरमिन्द्रं शक्रं बलहोतमिन्द्रक्सुः
व्योमधेतनयमयक्तमभिक्षदा ओम मे गंगे यमुने सरस्वत्राय वयुनान वयुनाय सिन्धूनां पतये नमः स्वाहा सिन्धूनां पतये नमः ओम वसुचमे वसतिष्ठमे कर्मचमे शक्तिष्ठमे स्वाहा अतिथैः सरस्वत्यैः स्वाहा रुरुरौद्रकुकला शरव्याय हरिणो मारुतो ब्रह्मणे सार्क तरक्षुष्कृष्णश्वाचतुरक्षो जनानामग्नये धूम्ष्णा स्वाहा उदुत्तमं वर्णपाशमस्पदवाढमं विपथ्यमग्श्रद्धाय वयमादित्यप्रतेतवानागसो अदितये स्याम स्वाहा अगमघुमुजुत्तमे स्मिष्टमेनाभ्यत्तमे पुरिष्टमे स्वाहा गौतमागिरानूषधप्रदानने इन्द्रवाजाय कृष्वये स्वाहा अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्ममासृष्टपेष्मे तिष्ठभैरमैदारन्तर्यामोऽन्तर्यामात्पञ्चदशपञ्चदशात् भरद्वाजऋषि स्वाहा अयं पश्चात् विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यच संवरिशालि चाक्षुषा निवारसि वारसि ॐ वर्षाणि जगति वारसि जगत्यादि अमरोक्षा शुक्रात् सप्तदशात् वैरूपं महेश्वर विश्वामित्रऋषि स्वाहा ॐ नित्य शिल्पं कश्यपरोचनावदो ह्रियात् पुष्कलं चित्रभानो यस्मिन् सूर्यार्पिता सप्तसहस्रं तस्मिन् राजामधिविश्वयेममिति स्वाहा उत्तरास्थस्तस्य श्रोत्रगुं सर्वगुं शरत्सौख्यनुष्टुप्धारत्यनुष्टुभस्वारक्षस्वारान् मन्थे मन्थिन एकविपुंसात् वैराजं वैराजाज्यमदग्निरिष स्वाहा ॐ अयं पुरो भवस्तस्य प्राणो भो वायुनो वसन्त प्राणायनो गायत्री वासन्ते गायत्र्ये गायत्रं गायत्तद् भागुंशुरभागुंशोऽमृत धन्तरकुमृतन्तराद्मधेश्वरज स्वाहा दादौर्वाय प्रजां पुत्रकामाय शरीरितानो मन्यत निर्वीर्य शिथिलो यातयामास एतञ्चतो रात्रौ पश्यत्तमाहरत्येनाय च ततो वै तस्य चत्वारो वीरा आजायन्त सुहोतासोद्गाता स्वध्वरे सुषभेय स्वाहा सम्पत्ते भेणगच्छेम देव पुत्रेर्भातृभिरत बाहिरन्यैः सुगतस्य लोके तृतीये पृष्ठेधिरोचने दिवः स्वाहा इन्द्राणे देवे सुभगा सुपत्निः त्रिपुंशद्याय घनं योजनानि स्थविरं बिभर्ति स्वाहा सोमधीदानरूपेभ्यः लभ्यते अधिकृष्यमत्यकुंसलम् शुक्लमतिकृष्णम् अधिश्लक्षमतिलोमशम् किरीटमतिदन्तुरम् अधिमिर्मरमतिमेविषम् प्रतीक्षायै कुमारीं स्वाहा रथङ्गवेषु नकुम्भरेभ्यः ब्रह्माणि विदुषाणवजितमामस्तुः इन्द्रो वृत्राण्यप्रतेजघन्वान् स्वाहा आयङ्गो पृष्ठशक्मिश्रणमातरं पुनः इदञ्च प्रयच्छो स्वाहा अम्बे अम्बालिम्बिके नमः नयति कश्चन स्वाहा ॐ आप्याय सुमेधदेव सुतसमष्टियम् वाजस्य रङ्गधे ॐ स्वाहा यातेर्दशमातनोरघोरामवकाशिने सर्वासन्तमयागृशन्ताभिजागधे स्वाहा नमो गणेभ्यो नमः स्वाहा देवानां पदवेष्टवेनां शिवप्राणां महिनों प्रगानाः श्रेणावृद्ध्या नागस्सर्वणा नागमधोपतमत्ये त्रेभन् स्वाहा देवानां पदवेष्टवेनां शिवप्राणां महिनों प्रगानाः श्रेणावृद्ध्या नागस्सर्वणा नागमधोपतमत्ये त्रेभन् स्वाहा देवानां पदवेष्टवेनां शिवप्राणां महिनों प्रगानाः श्रेणावृद्ध्या नागस्सर्वणा नागमधोपतमत्ये त्रेभन् स्वाहा देवानां पदवेष्टवेनां शिवप्राणां महिनों प्रगानाः లోపల దేవాలయం నందు జలాధివాసానికి అదేవిధముగా విగ్రహాలకి అభిషేక కార్యక్రమం సంబంధించి ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కమిటీ సభ్యులకి విజ్ఞప్తి అండి. దేవాలయం లోపల శుభ్రంగా తూడు చేసి విగ్రహాల దగ్గర ఎలాంటి మిగిలిన ద్రవ్యాలు లేకుండా కేవలం పూజా సామాగ్రి అభిషేక ద్రవ్యాలను మట్టిగా ఉంచి మిగతాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి కొద్దిగా దేవుని దగ్గర అభిషేకానికి ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కమిటీ వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఓం అభిషేకానికి विग्रहमस्ति चित्राणि अस्ति वस्तुतः स्थापयित्वा पीठस्योपरि विग्रहाणि मार्जनम् एतद् विग्रहान् अभिषेकं चेत् जलादिवासाङ्गकर्म सम्पूर्णं भवति तत्र भवत्येव किन्तु तत्र मण्डपे पीठं
तत्र बदलामुखी क्षेत्रे प्रथमं स्थापयति विग्रहं केवलं यन्त्राणि यन्त्रेव अधिवासानि सर्व अधिवासानि यन्त्रेव अधिवासानि जानामि चिन्तिकल बैठे ओम तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे 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 वक्रतुण्डाय धीमहि
तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि महागणाधिपतये नमः హలో పరమాత్మని అనుగ్రహము పరమాత్మని యొక్క ఆజ్ఞ ఎందుకు కనుక మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం కనుక కూర్చున్నటువంటి సమయాన్ని ముచ్చట పెట్టుకుంటూ నెత్తిగొక్కుంటూ దిక్కులు చూసుకుంటూ వ్యర్థం చేయవద్దు కాలాన్ని ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థం చేయవద్దు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎటున్నారా నోట్లో వేలు పెట్టుకున్నాడు నెత్తి మీద చేపెట్టుకుని చేయవద్దు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవాలయ సన్నిధిలో శిరస్సులు అంటే వెంట్రుకలు ముట్టడం కానివ్వండి గోర్లు గెలుపుకోవడం కానివ్వండి కాలు ముట్టడం అంటే చేయవద్దు అదేవిధంగా కాలక్షేపంగా ముచ్చట పెట్టవద్దు ఉంటారా ఇంటి వేగలు ఏమంటా చేద్దాం ఏం తిందాం అలాంటి కూడా ముచ్చట పెట్టవద్దు కేవలము పరమాత్మక నామస్మరణ మనకి ఏం చేయడం తెలియదు శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః జపం చేయాలి మనకి తెలిసే ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఉన్నది ఇప్పుడు గణపతి దేవాలయంకి వచ్చినాం ఏం చేయాలి గణేశాయ నమః గణేశాయ నమః జపం చేస్తూ ఉండాలి మాట్లాడకుండా మంచిగా ధ్యానం చేయండి అందరు కళ్ళు మూసుకోండి గిటార్ కూర్చోండి అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోవాలి ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు పక్క వాళ్ళు మూసి లేదని మనం చూస్తాం కళ్ళు తెరిచి అలా చేస్తే ఉపయోగం లేదు వ్యర్థమే కనుక అందరు నిఠారు కూర్చొని కళ్ళు మూసుకోండి చెప్పే వరకు ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు అట్లా నిద్రపోకండి కళ్ళు మూసుకొని అందరూ నిఠారు కూర్చోవాలి నడుములు వంచవద్దు నడుము వస్తుంటే కళ్ళు కూడా వచ్చి కూర్చుంటాడు మాకు నడుము వస్తే కనుక కళ్ళు మూసుకొని అందరూ కూడా గణేశాయ నమః అనుకుంటూ మనసులో జపాన్ని జపం చేయండి చెప్పే వరకు ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు Ketan Purnamana kita besok Maria Pesde 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 Ketan Purnamana kita besok
కేదం గుణమన్న గదే పేష మరియా పేషదే 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 కేదం గుణమన్న గదే పేష మరియా కూడా ముఖ్య గమనిక మన యొక్క గ్రామం నందు ఎంతో వైభవపేతంగా ధ్వజస్తవ ప్రతిష్టా కార్యక్రమము కుంభాభిషేకము అదేవిధంగా జీర్ణోద్ధరణ అయినటువంటి దేవాలయాన్ని పునరుద్ధరణ చేసుకుంటూ గణపతి దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుంటూ ఉన్నాము. ఇవాళ మొదటి రోజు కార్యక్రమాలు ఉదయం నుంచి ప్రారంభమై కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విగ్రహాలకి అదేవిధంగా గణపతి దేవునికి అభిషేకము జలాధివాస కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇట్టి గొప్ప కార్యక్రమానికి దైవ స్వరూపులైనటువంటి హంపి స్వామివారు విద్యారణ్య భారతీ స్వామివారు వేంచేస్తున్నారు. కావున భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో కళ్ళు తెరవమని చెప్పలే, కళ్ళు వేసారు అందరు సగం మంది. కళ్ళు మొదమని చెప్పిన కళ్ళు తెరవమని చెప్పలే, ఇంకా దొంగలా కళ్ళు తెరుస్తున్నారు అందరు. చెప్పిన తెరవండి, కళ్ళు తెరవండి. నిద్ర వస్తున్నట్టున్నారు అందరికి. వస్తున్నా నిద్ర. నిద్ర ఎవరైతే వచ్చిందో వాళ్ళందరూ కూడా పరమాత్మకి దూరంగా ఉండి కళపురుషుని దగ్గరగా కూర్చున్నట్టున్నారు. అంతేనా కాదా? బిడోల గ్రామంలో మనందరి అదృష్టము మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. కృష్ణ మహారాజు గారు చెప్పుకుంటారు, కృష్ణపంతులు గారు. బిలోన గ్రామం చాలా పవిత్రమైనటువంటి గ్రామం. వింటున్నారా? ఇక్కడ అడుగడుగున పరమాత్మకు సాన్నిధ్యం ఉన్నది. ఏ భూమిలో ఎక్కడ మట్టి తవ్వినా అక్కడ విగ్రహాలు వెళ్తాయి. వింటున్నారా? ఇది పెద్ద క్షేత్రము. అలాంటి క్షేత్రంలో మనం పుట్టడము, నివసించడము, ఇక్కడ గాలి పీల్చుకోవడము, ఇక్కడ అన్నం తినడము, ఇక్కడ నివసించడం అటువంటిది ఎంతో గొప్ప పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావన చేయాలి. అలాంటి స్థలమునందు మనం ఉన్నాము. అలాంటి స్థలమందు ఇలాంటి యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమంలో జరిగేటువంటి సమయంలో ఈ స్థలమునందు మనం ఉండడము మన ఇంకా గొప్ప జీవన సుకృతం. కనుక ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఎవరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోకుండా ఉండవద్దు. అందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అందరూ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొంది ధర్మకార్యమునందు ముందు నడవాలని చెప్పేసి అందరికీ పదే పదే ప్రార్థన చేస్తూ చెప్తున్నాను. ఎవరు కూడా పరమాత్మ నామస్మరణ చేయాలి. కనుక అందరూ కూడా గట్టిగా జయధ్వనిగా అందరూ రెండు చేతులు దగ్గర తీసుకొని నామాన్ని స్మరిస్తూ అందరూ కూడా తాళం వేయాలి. తాళం అంటే రెండు చేతులతో గట్టిగా చెప్పండి కొట్టాలి, పాటకు సహితంగా. గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన ఏకాదంత గజానన ఏకాదంత గజానన ఏకాదంత గజానన ఏకాదంత గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర హే గజానన వక్రతుండ గజానన వక్రతుండ గజానన వక్రతుండ గజానన వక్రతుండ గజానన పార్వతి తనయ గజానన పార్వతి తనయ గజానన స్వామి పార్వతి తనయ స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన లంబోదర హే గజానన లంబోదర
గజానన స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన గజానన స్వామి గజానన లంబోదర హే 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 గజానన నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ పాహి మృత్యుంజయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ అందరి శక్తి ఉన్నది మంచి యాక్టివ్ వచ్చి కూర్చోరు తయారై గట్టిగా చెప్తే పరమాత్మ తయారైన అభిషేకం చేసుకున్నప్పుడు గట్టిగా చెప్పాలి గజానన భగవానకి 100లో 40 శాతం చెప్పారు 40 శాతం ఇంకా 100లో 40 శాతమే చెప్పారు 100% చెప్పేదా వదలమే గట్టిగా చెప్పాలి అమ్మాయి మీరే చెప్పాలి అమ్మాయి చెప్తే ఏం చెప్తారు లేదా అయ్యా చెప్పారు గజానన భగవానకి ఇంకా వస్తలేదు దొత్తు లేవా ఇంకా వస్తారు ఇంటి దగ్గర ఇంట్లో గట్టిగా వస్తుంది కదా ఇక్కడేనా గట్టిగా గజానన భగవానకి ఇంకొద్ది గట్టిగా గజానన భగవానకి భగవానకి. ఇప్పుడు స్వామివారు వస్తున్నారు. స్వామివారు వచ్చిన సమయానికి మనమంతా కూడా